پیارے بچوں آداب، آج کا ہمارا موضوع ہے رابندر ناتھ ٹیگور۔ تو آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ رابندر بابو 7 مئی 1861 کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار مہارشی دیویندر ناتھ ٹیگور کے 14ویں اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ گھر والے محبت سے انہیں رابی کہتے تھے۔ آپ کے والد مہارشی ایک صوفی منش بزرگ تھے۔ ان کی ساری زندگی ایشور بھکتی اور غریبوں کی مدد کرنے میں گزری۔ آپ زمانے کے مشہور عالم تھے۔ عالم ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ علم ہو، جس کو بہت زیادہ گیان ہو، اسی کو ہم کہتے ہیں عالم۔ بنگالی، سنسکرت اور ہندی کے ساتھ ساتھ اردو، فارسی زبانیں بھی اچھی خاصی جانتے تھے۔ سچے دیش بھکت تھے اور شب و روز یعنی رات اور دن قوم و ملک کی بہبودی کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ یعنی کہ ملک کی ان کو کافی چنتا رہتی تھی، اس کی کافی فکر کرتے تھے یہ۔ ٹیگور کے خاندان میں بچوں کی تعلیم و تربیت اسی مخصوص ڈھنگ سے دی جاتی تھی جس پر صدیوں ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو فخر رہا ہے۔ صبح سویرے اٹھنا، منہ ہاتھ دھو کر درشن کے لیے اکھاڑے پر پہنچ جانا، اکھاڑے سے نکلتے ہی اسکول چلا جانا، تمام دن اسکول میں گزار کر سہ پہر کو جب یہ بچے واپس آتے تو گھر پر پڑھانے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور رات 9 بجے انہیں قیدیوں کی طرح سونے پر مجبور کر دیا جاتا۔ ٹیگور بنگال کے ممتاز ترین یعنی کہ بہت ہی مشہور امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر اس خاندان میں اپنے بچوں کی تربیت کا ڈھنگ بھی بس نمونے کا تھا۔ بچوں کے لیے نہ تو قیمتی کپڑوں کا اہتمام تھا، نہ اچھے مرگن خانوں کا، نہ عیش و آرام کا۔ وہ تمام سامان فراہم کیا گیا تھا جس سے آج نسلوں کو برباد کر دیا ہے۔ خود ٹیگور معمولی قمیص اور پاجامہ پہنتے تھے، عام طور پر سلیپروں کا ایک جوڑا ملا کرتا تھا۔ گھر پر زیادہ تر ننگے پاؤں رہتے تھے۔ تو ایسا کچھ حال تھا ان کا۔ ابھی ٹیگور 8 ہی برس کے تھے کہ ان کے بڑے بھائی جیوتی ناتھ نے ان سے کہا، رابی تم شعر کیوں نہیں کہتے؟ آئیے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں۔ ٹیگور نے پہلی نظم کنول پر لکھی۔ نظم کیسی تھی کچھ پتہ نہیں، لیکن ایسا ضرور تھا کہ اسے دیکھ کر جیوتی ناتھ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی ہمت بڑھائی اور سب سے پہلے بنگالی بہروں کے اتار چڑھاؤ پر تعلیم دی۔ ٹیگور کی شاعری کی یہ ابتدا تھی، یعنی شروعات تھی۔ اس کے بعد جب نارمل اسکول پہنچے تو باقاعدہ سرخ رنگ کی کاپی پر شعر لکھنے لگے۔ اکثر فرصت کے وقت یہ اپنے شعر جیوتی بابو کو سنایا کرتے تھے۔ جیوتی جب انہیں اپنے دوستوں سے ملاتے تو ہمیشہ شاعر کی حیثیت سے تعارف کراتے، یعنی کہ جب یہ اپنے دوستوں سے ان کو ملاتے تھے تو وہ ان کا جو تعارف تھا، ان کی جو انٹروڈکشن تھی، اس کو شاعرانہ انداز میں کرواتے تھے۔ اس ہمت افزائی کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ جلد شاعر کی حیثیت سے روشناس ہو گئے، یعنی واقف ہو گئے۔ بات کچھ اور آگے بڑھی۔ ٹیگور کی شہرت یعنی مقبولیت نارمل اسکول کے سپرنٹینڈنٹ تک پہنچی۔ انہوں نے ٹیگور کے شعر سن کر انہیں اپنے خاص شاگردوں میں شامل کر لیا۔ ٹیگور کی زندگی ادھوری تعلیم کے دور سے گزر رہی تھی۔ وہ ٹیگور کے خاندان کے لیے کسی طرح امتنان یعنی سکون بخش نہ تھی۔ اپنے بڑے بھائی جیوتی ناتھ کے ساتھ انہیں انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہ 1877 کی بات ہے۔ ٹیگور کو پہلے تو ایٹن کالج پھر یونیورسٹی کالج لندن میں داخل کرا دیا گیا۔ یہاں وہ کئی مہینے تک پڑھتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ تعصب، کالے گورے کا فرق، غلام اور آقا کا امتیاز یعنی فرق، ان سب باتوں کو ان کا دل برداشت نہ کر پایا اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنا سارا دھیان شعر و شاعری اور ادبی مشغلوں کی طرف لگا دیا، یعنی کہ شاعری کی طرف ان کا کافی جھکاؤ رہا۔ اس زمانے میں انہوں نے نظم سے زیادہ نثر لکھنے کی کوشش کی۔ تو نظم اور نثر میں آپ کو فرق پتہ ہی ہوگا۔ نظم کو
जब हम लिखते हैं तो उसमें कुछ मिसरे होते हैं, उन मिसरों को मिलाकर ही एक शेर बनता है। तो जो नस्र होती है वो जैसे हमने कहानी पढ़ते हैं ठीक वैसी ही होती है। इंग्लिस्तान में कुछ दिन ठहरने के बाद जैसे गए थे वैसे वापस आए, कोई डिग्री साथ ना लाए। ख़ानदान के लोग नाराज़ थे, इसलिए उनको हुक्म मिला कि शैलदान पहुंचकर जागिर का इंतज़ाम करें। यहाँ उन्हें पहली बार इस हिंदुस्तान की गरीबी और अफलास गांव वालों की भल मनसाहट और इंसानियत को गहरी नज़र से देखने का मौका मिला। यहाँ उन्हें गरीब काश्तकारों की सादा ज़िंदगी से साबका पड़ा। यहाँ वो गरीबों और मज़दूरों के दुख दर्द में शरीक रहे और जागिर का इंतज़ाम इतना अच्छा किया कि सभी मुतमईन हो गए, यानी कि सभी उससे संतुष्ट हो गए, सभी उनसे सेटिस्फाई हो गए। यहाँ इनकी शायरी को नई ज़िंदगी मिली। इनके बहुत से ड्रामे और गीतों के मजमूए इसी शिलदान की पैदावार हैं। टैगोर को मौसीकी से भी कुदरती लगाव था। आपने बचपन से मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल की। उन्होंने ना सिर्फ गीत लिखे बल्कि उन्हें दिलकश धुनों पर गाकर सुनाया। उन्होंने अपने गीतों की धुनें खुद बनाई। उनकी बनाई हुई धुनें रफ्ता रफ्ता बंगाल की सबसे ज़्यादा मकबूल संगीत बन गई। उन्हें रविंद्र संगीत का नाम दिया गया। बंगाल की मौसीकी में रविंद्र संगीत को एक अहम मुकाम हासिल है। टैगोर की एक और बात सुनकर आपको बड़ा अचंभा होगा, यानी कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। उन्होंने 60 साल से ज़्यादा की उम्र में मसवरी सीखी। भला इतनी उम्र को पहुंचकर इंसान किसी नए फ़न को तो क्या सीखता, अपने इस फ़न से भी उकता जाता है जिसका वो माहिर होता है। लेकिन टैगोर ने उम्र के इसी हिस्से में एक नए फ़न को सीखा, पूरी तवज्जो और मेहनत से सीखा, और अभी इसे सीखे हुए 10-12 साल भी नहीं हुए थे कि मसवरी के माहिरों ने उन्हें मसवरी के पैगंबर का दर्जा दिया। टैगोर की तस्वीरें ज़्यादातर कुदरती मनाजर पर हैं, जंगल के जानवरों पर हैं और परिंदों पर हैं। इन तस्वीरों की तादाद लगभग 3000 है। टैगोर हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े संगीतकार थे, बहुत बड़े मुसव्वर थे। सब बातों के साथ साथ इंसान भी थे, बहुत बड़े इंसान जिससे मिलते बराबरी से मिलते, बहुत इखलाक से मिलते, जिस किसी से मिलते उसकी हैसियत के मुताबिक बातें करते। उन्होंने एक ज़मींदार या जागीरदार के घर में आँख खोली थी, लेकिन उनकी सादा ज़िंदगी काबिल रश्क थी। सादा लिबास पहनते थे, खाने में किसी किस्म का तकल्लुफ़ नहीं, हमेशा सादा ग़ज़ा खाते थे। अपने शागिर्दों को भी यही मशवरा देते थे, सादा और कुदरती असूलों पर ज़िंदगी बसर करो। टैगोर को उस्ताद की हैसियत से बहुत ऊंचा मुकाम हासिल है। हिंदुस्तान के पुराने ऋषियों की तरह उन्होंने हमारे लिए एक लाजवाल, यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाला तरका छोड़ा है, और वो है शांति निकेतन। उन्होंने कलकत्ता से 90 मील के फासले पर एक छोटे से स्कूल की बुनियाद डाली। यहाँ बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। इस स्कूल को चलाने में उन्हें बड़ी माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। पूरी का घर बेचा, बीवी के ज़ेवरात फ़रोख्त किए और थोड़ी बहुत इमदाद बाहर से हासिल की। खुदा खुदा करके उसे विश्व भारती की शक्ल दी और अब इस इदारे को यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है। लाफानी शाहकार, गीतांजलि का खालिक और कौमी तराना का जन्मदाता 7 अगस्त 1941 ईस्वी को इस दुनिया से रुखसत हो गया। अर्थी के साथ कई मील लंबा जुलूस था, यानी कि जब इनकी वफ़ात हो गई तो इनके पीछे कई सारे लोग थे जो उनकी इस आखिरी सफ़र में शामिल हुए। इस जुलूस में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे और सिख भी थे। दूसरे मुल्कों के वो लोग भी थे जो कलकत्ता में रहते थे, और ये सब शायर आज़म के आखिरी दर्शन के लिए बेताब थे, यानी बेकरार थे। इसको जिन्होंने लिखा है इनका नाम है मौलवी अब्दुल हक। तो आइए अब हम इसके अल्फाज में देखते हैं। ये है इसके अल्फाज मानी। पहले है महर्षि, बड़े मर्तबे वाला इंसान, या फिर जिसको हम संत कहते हैं। सूफ़ी मनुष्य होता है, सूफ़ी जैसा। ईश्वर भक्ति होता है खुदा की इबादत करना, खुदा की भक्ति करना। अखाड़ा, साधुओं के रहने की जगह या फिर कुश्ती लड़ने की जगह। बहबूदी होता है भलाई। शब व रोज़ होता है रात और दिन। सदियों होता है सैकड़ों साल। तहजीब होता है कल्चर।
तमंदन होता है शहरी ज़िंदगी, सा पहर होता है तीसरा पहर, मुमताज़ तरीन होता है सबसे ज़्यादा काबिल ताज़ीब, मरगन खाने होता है घी चिकनाई वाले खाने, फराहम करना मुहैया करना, तारुफ जाना पहचाना, इम्तिनान बख्श इत्मीनान के काबिल, तासुब तरफदारी या जानिबदारी, आका होता है मालिक। इसके बाद है अदबी मशगला, अदबी काम, बल मनसाहट शराफत या नेकी, काश्तकार किसान खेती करने वाला, जागीर वो ज़मीन जो सरकार से हासिल हो, वो बहुत बड़ी जायदाद जो बाप दादा ने छोड़ी हो। आगे देखते हैं, आगे लिखा है अचंभा, ताजुब मकबूल पसंदीदा, रश्क होता है किसी की अच्छाई को देखकर उस जैसा बनने की ख्वाहिश या उससे जलन महसूस करना, तकल्लुफ़ होता है बुनावट या झिझक, लाजवाल होता है जिसमें कभी गिरावट या कमी ना आए, लाफानी होता है हमेशा बाकी रहने वाला, शाहकार होता है सबसे बड़ा कारनामा, इम्तियाज़ होता है फ़र्क, दर्शन होता है दीदार, एजाज़ होता है इज़्ज़त, मसव्वर होता है तस्वीर बनाने वाला। तो ये थे इसके अल्फाज मैंने हमने ये कहानी पढ़ी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अगर ये कहानी आपको समझ में नहीं आई है तो ये जो अभी अल्फाज मैंने हमने पढ़े हैं इनको सबसे पहले पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें और फिर कहानी को पढ़ना शुरू करें। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आपको आगे इसके जो सवालात हैं दीगर वो भी समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।